Dako pagi kay kugunahanan mga labs. Perting libuna. Ang pinya oh. Di na halos makita. Kani dari dapit nagunahan na ni. Nagwapa na tanawon. Mga lata jud ang pinya mga labs og maawongan. Nagtuo ko sa nag-okay rag maawongan. Kani siya nga pinya mga labs na lata. Naawongan man stangad. Dili magon magsilbi ang pinya mga labs og maawongan kay og mag-uwan ang tubig mosuod man na dinhi. Anhi na sila magpundo nya og di siya maigo sa init, maoy malatan. Humana gid unta ni nakog tanom diri sa pinya. Nya sayang kay nangamatay, dagko na baya unta to. Pareha ani oh. Dako na gid unta ni siya nga pinya. Tagas na kay dahon. Nya nalata siya. Maayo pa diri dapita oh. Nga batuon kaayo. Nindot pa kay tubo ang pinya. Kani dako na kaayo ni oh. Hapit na siguro ni magbunga. Nalingaw ra pug hawan diri. Nya ako ang ginuna gibutang sa punuan sa saging para motambok ni og balik. Daghan na pug harvest sonon. Mga guwang na. Mga tunda ni. Daghan kaayo. Pero nig-upload tagsa-tagsaon ra gyud gihapon. Kay content creator man ta, maayo na lang natay daghang ika-content. Nag-harvest og tag 8 ka bulig. Nya nig-upload tagsa-tagsaon lang. Kani mga labs kay lakatan ni. Dako nga bulig. Daghang kay ni nagbunga diri. Kani lakatan ni, wala nay dahon. Kay katong pagbagyo gipanghutdan ni kuha ni Elias og dahon. Kani katuning saging nga green, dako kay nga bulig. Mauna po di akong kumbatihon og trabaho diri. Kay para matamna na po balik og pinya.